শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Narok budareng srengna bagui thai kahamnai tugutong hingke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajashri College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai te onorok ni kaham thinang ni bagino snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities rok Rajashri College of Education and Skill kwbangma course baino rungsrungjagi tongo aborok wngkha education, English, political science, kok borok sociology, philosophy, physics, chemistry, mathematics, botany, human physiology, zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungi manai tei norok ora scholarship bai rungsrungnani sep kahamani manai Hingke tale di tabuk no admission ni bagui borok bai kereng di hambai. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। आइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। खुलुमखा हासिने जतो लोकलक न राधा कृष्ण ज्वेलरी नि बखासै जतन हमजाकमा तेची बाया फारो अबुसो सेनाओ बाबा गरिया जतरी नक दुखंगो हमारी खुलुमसे तनिना इथन जतन तन्थ गरियाते Kolumka ang Suparna Zamatia norok jotonono lamshogo sini tabuk sugzorani kokborok kok tamawo. Poilano fadi nalayana tinini kok tama bokrobro. Pasalo Union New Home Minister Amit Shah ni Yagromoi Klaizaka Bumi Pujante Poslobanto Place Hotel din Holongtai Kaizaka Pando Manzaka Hasani Montri Okra Professor Dr. Manik Shah Union Home Minister Amit Shah Habu Bagra Proditi Dev Burma Montri Sushanto Chaudhary Akosho Hasala Haseo 5 Shopaimani Yagulo West Tripurani India Bangladesh International Boundary Rajakora Golani Lankamura Border Outpost of Visit Klaika Union New Home Minister Amit Shah Visit Klaimani Zorawa Ashalovini Logo Manzaka Hasani Monte Okrano Kobu Tekovan Adongo
Fasala TWF ni Tujul Mumbai World Environment Day Day 6 June Salmaruwa TWF ni Foundation Day no tewe khomol ni duk mane hate am sewa khlaijaka clinic asale pandawa manjaka MDC Gita Debarma TWF Central Committee ne asuk fangjak mane har Debarma ex minister Mebark Marjama chano khoboi takeover adong ro Pasalan Narayanpur Dr. B.R. Ambedkar School of World Environment Day no tibe bufang busa kaimane panda khaisaka pandawa narwai okrang manjaka BJP ne total haste asufang Abhishek Debroy Fasala electric short circuit engma by asomsa horjalai basamani koktuma partimu rajakor agole hawkers corner bag bazani koktuma paithago fire service adong ro highway horbotharma by yafu faika horjalai Fasala Tripura Forest Department, Tripura State Pollution Control Board, Techno India University, CRPF Agartala Group Center ne Loaji Zagmabai, Salbagan CRPF Kemo World Environment Day Palajaka, Pandava Narwai Okrang Manjaka Balong Montri Animes Day Burma. Tabu Koktuma Shukrubui. Fasalo Union New Home Minister Amit Shah ni Yagromwe, Klaizaka Bumi Puzante, Postbabonto Place Hotel ni Holongtai Kaizaka, Pando Manzaka Hasri Montreokra Professor Dr. Manik Shah, Union Home Minister Amit Shah, Habu Bagra Prodikishu Deb Burma, Montri Shushanto Chaudhary Akoshong. Sakangno Mo Signature Klaizakmani Tripura Hafangte Indian Hotels Company Limited ni Bishingo, Postbabonto Place no Das Hotel, Snamna ni Hanai. Arawa Satrikalaiwa 1917 Bishwa Maharaja Birendra Kishore Manikya Bahadur Sanammani Puspabanta Place At Haivono 1926 Bishwa Sekrang Rabindranath Tagore Tongpaimani Tripura Hasdewa Avani Yagula At Haino Snam Zagmani Rasbaban Eba Governor House Paitago Katal Rasbaban Snam Zagmani Yagula Sip Klai Zagmani Hanai Avani Yagula Puspabanta Place Haino Tony Zagmani Paitago Haste Hafangni Zaitok Mumbai 2025 Bishwa At Haiwa Das Hotel Snam Zagmani Bagai Goshemang Nahar Zagmani Abo 2026 BC ni 5th June Salbaribo Das Hotel ni Holong Thai Kaizakha लाल चंदन वाला
Apandawo manjangna ni bagino salsa sakang hastewo five shop mani Union Home Minister Amit Shah. Paichago Union Home Minister Amit Shah ni manjamungo holongthai kaijaka asalni pandawo Union Home Minister Amit Shah na karibo manjaka hastini Mantri Okra Professor Dr. Manik Shah Habubagra Pradut Kishore Manikya Mantri Sushant Chaudhary Mantri Shantana Chakma MP Rajiv Bhattacharya BJP ni haste achukphang Abhishek Deoproi no khoboi tekobon adongro Bureau Report Chini Khorang Fashola Hastu 5 Shokaimani Yagulo West Tripurani India Bangladesh International Boundary Rajakora Golani Lankamura Border Outpost of Visit Klaika Union Home Minister Amit Shah Visit Klaimani Zorawa Ashalabini Logo Manjaka Hasani Monte Okrano Khoboi Tekovan Adongro Hakotornate Bukra Klainani Bagino Juda Juda Hastini BSF Javan Rock by Coxa Pandawa Achuka Abo Haikeno Hastu Highway Nagol Murok Tebukra Klainani Zaitok Zaka Avonoruguino Hakotorni Union Home Minister Amit Shah Fashala Rajakor Agurani Lankamurani BUP Visit Klainani Tanka Avoni Yagulo CRPF Te BSF Rono Tewe Kaisa Coxa Pandawa Achuka Baithago Ashalni Coxa Pandano Tewe Coxaka Union Home Minister Amit Shah आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर माणिक शाह मुख्यमंत्री त्रिपुरा श्री गोविंद मोहन जी केंद्रीय गृह सचिव श्री तपन कुमार डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन विभाग श्री प्रवीण कुमार जी डीजी बीएसएफ आलोक चक्रवर्ती जी महानिरीक्षक बीएसएफ और आज के इस सम्मेलन में मेरे साथ उपस्थित सभी सीमा प्रहरी भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय गुरु जी का पुण्यतिथि का दिन है। आप में से बहुत कम लोगों ने पूजनीय गुरु जी का नाम सुना होगा, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बड़े से बड़े काम करने के बाद भी प्रसिद्धि की परवाह नहीं करते हैं। परम पूज्य गुरु जी उन्हीं लोगों में थे। उन्होंने पूरे जीवन असीम धैर्य, अटूट परिश्रम और मां भारती की भक्ति की भावना के साथ देश भर में लाखों लाखों कार्यकर्ता इस देश की समृद्धि, सुरक्षा, इस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित, इस देश की संस्कृति, इस देश के इतिहास और इस देश की भाषाओं पर गौरव लेने वाले कार्यकर्ताओं की निर्मित के लिए उन्होंने लगाए। आरएसएस को एक प्रकार से आकार देने का काम उन्होंने किया और मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में गुरुजी को देखा नहीं है, परंतु उनके संदेश, इनकी लिखी हुई पुस्तकें, इनके दिए हुए भाषण आज भी इतने महत्वपूर्ण हैं जो 1930 और 40 के दशक में हुआ करते थे। एक दूरदर्शी व्यक्तित्व जब 4-5 दशक तक एक संस्था के साथ बंद कर शिस्तबद्ध तरीके से काम करता है तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। पूजनीय गुरु जी का जीवन उसी का बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, यहां पर जब मैं आया हूं तब अभी आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। मेरे हाथ से अगर के वृक्ष का
पौधारोपण यहां पर कराया गया। 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया है। इस साल हमने थोड़े कम वृक्ष लगाने का निर्णय किया है। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं, परंतु हमने ये तय किया है कि लगाए हुए वृक्षों में से जो वृक्ष बच नहीं पाए वो सबको पुनः लगाने का काम इस वर्ष में हम करने वाले हैं। और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिन है। हम सब जानते हैं कि विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। प्रकृति का दोहन करने की जगह प्रकृति का शोषण करने की वृत्ति ने, ये मानवीय स्वभाव ने पूरी पृथ्वी को खतरे में डाला है। पृथ्वी का तापमान के बदलने के कारण जलवायु परिवर्तन और ओजोन के लेयर के बीच में पड़े बड़े बड़े छिद्र ये पृथ्वी को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे अगर हम आज जागरूक होकर इसकी क्षति की परिपूर्ति की दिशा में काम नहीं करते। हम सबको मालूम है कि सूर्य की सीधी किरणें अगर पृथ्वी पर पड़ती है तो जीवन नष्ट हो जाएगा। जो सूर्य की किरणें हमारे जीवन का कारण है वो ही हमारे विनाश का कारण बने। ओजोन का जो लेयर बीच में है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, वो ही सूर्य की किरणों को मानव और अन्य जीवों के लायक बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीले गैसों के कारण लगातार ऊपर ये जहरीले गैस जाने के कारण लगातार रासायनिक प्रक्रियाएं अवकाश के अंदर होने के कारण ओजोन के लेयर के अंदर बहुत बड़ी छिद्र बने हैं जो हमारे तापमान को विषम बनाकर रख दिए हैं। इसका एकमात्र उपाय अभी तक जो ढूंढा गया है वो वृक्षों की संख्या को बढ़ाने का है। और मुझे तो आनंद है मेरे जैसे व्यक्ति को कि जिन लोगों ने पर्यावरण का नुकसान किया है वो भी जरा संभले हैं, सचेत भी हुए हैं और ये नुकसान की परिपूर्ति में आगे आकर विश्व का हर देश आज पर्यावरण की चिंता कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार के उपाय एक साथ चालू किए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो, इको फ्रेंडली बिजली किस तरह से बनाई जाए, ऊर्जा का खर्च कैसे कम से कम हो, ढेर सारी चीजें एक साथ की है। और एक प्रकार से भारत का मॉडल पेरिस के सम्मेलन में आइडियल मॉडल के रूप में स्वीकारा गया। मगर पेरिस में जब सम्मेलन था बहुत सारी आशंकाएं विश्व भर के अखबारों में पर्यावरणवादियों ने आर्टिकल लिख कर व्यक्त की थी, क्या भारत ये कर पाएगा? मगर हमने पेरिस घोषणा की हर एक बिंदु को समय के पहले पूरा कर हमारा जो ऋग्वेद का संदेश था पर्यावरण की रक्षा करना का, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को हमने विश्व के सामने साबित कर रखा है। और मुझे आनंद है कि सीएपीएफ के
सभी जवान, बीएसएफ के सभी जवान बड़े मनोयोग के साथ एक वृक्ष को अपना भाई, बहन, बच्चा मानकर इसका जतन कर रहे हैं। और ये सरकारी आदेशों से प्रेरित कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये हमारी साहजिक आदत होनी चाहिए। और ये साहजिक आदत ही हमें बचा सकती है। हमने सदैव ये सोचना चाहिए कि जो बाढ़ हमारी सीमा की रक्षा करता है, जो बीएसएफ की चौकी हमारी सीमा की रक्षा करती है, वो लगाने में कितने वृक्ष कटे हैं, इतने वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। इससे कई ज्यादा वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। मुझे बहुत आनंद है कि इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज बीएसएफ 37वीं वाहिनी में जवानों के आवास का ई लोकार्पण और बीएसएफ 57वीं वाहिनी में क्वार्टर गार्ड परिसर का ई शिलान्यास किया गया। जब ये कार्यक्रमों की रचना होती है, मेरी ऑफिस को बड़ी दुविधा होती है कि ये कार्यक्रम क्या गृह मंत्री के हाथ से कराना चाहिए। कई बार वो असमंजस में पड़ते हैं। तब मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक आवास के अंदर लगी हुई ट्यूबलाइट भी मेरे सीमा प्रहरी की सुविधा बढ़ाती है, तो मैं वो करने के लिए भी सदैव तैयार होता हूं। और इस भाव के साथ हमने सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों की सुरक्षा की चिंता की है। कई प्रकार के काम किए थे। आपके स्वास्थ्य की चिंता, आपके परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, आपके परिवार के रहने के मकान की चिंता। इसके लिए एक प्रकार से एक बहुत बड़ा डेटा बैंक बनाया गया और इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से आवासों को चिन्हित किया गया। क्रॉस सीएपीएफ भी उसका देने का निर्णय किया गया। ढेर सारी चीजें करी है, मगर फिर भी मैं समझता हूं कितना भी करें, घर से दूर रहकर सीमा होती है, सीमा पर इसकी सुरक्षा करना बहुत कठिन होता है। मैं अभी कच्छ की बॉर्डर पर दलदली सरहद का भी सरक्रिक में विजिट कर आया। रेगिस्तान के रण में भी मैं जाकर आया हूं, राजस्थान के। और आज यहां जहां मलेरिया होना स्वाभाविक है, बहुत बारिश होती है, ऐसे क्षेत्र में भी मैं आज आया हूं। मैं जानता हूं आपकी कठिनाइयां क्या हैं। कठिनाइयों को आपको सरकार कितनी भी सुविधाएं करे, इसको सहन ही करना पड़ेगा। परंतु मैं एक और बात बताने आया हूं। मैं बचपन से लोगों के बीच में रहकर काम करता हूं। ये आपकी कठिनाइयों का संज्ञान कोई मंत्री या सरकारी बाबू लेते हैं, इससे अनेक गुना संज्ञान देश की जनता लेती है। बीएसएफ का नाम लेते ही उनके मन में एक सम्मान का भाव आता है, अहोभाव आता है। वो बताता है कि आपकी कठिनाइयों को देश की जनता देख भी रही है, महसूस भी कर रही है, और आपके तप, त्याग और एक प्रकार के समर्पण को एक्नॉलेज भी कर रही है। मित्रों, आज हम यहां आए हैं तब बीएसएफ के पास जितनी सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा है, पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर, इतनी विस्तृत बॉर्डर में हर सीमा का एक अलग प्रकार का चुनौती है। कहीं नशे का व्यापार है, कहीं पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सवाल है, कहीं पर हथियारों के स्मगलिंग का सवाल है, कहीं पर ड्रोन से ड्रग की ट्रैफिकिंग और नकली करेंसी की ट्रैफिकिंग होती है। हर सीमा के अपने अलग अलग प्रश्न हैं।
हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए, हम आपके परिश्रम को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। परंतु मैं चाहता था कि मेरे साथ भारत सरकार के गृह सचिव, डीआईबी और सीमा सुरक्षा बल के डीजी सभी एक बार ये सीमाओं का प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख ले, जवानों से थोड़ी चर्चा भी हो जाए और इसके आधार पर एक संपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट बने। पायलट प्रोजेक्ट में से जो टिचिंग प्रॉब्लम आएंगी, जो कमियां आएगी, जो छिद्र आएंगे, इसको पूरा कर पूरी सीमा को स्मार्ट बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का भी रोल होगा, एसपी का भी रोल होगा, गांव के पटवारी का भी रोल होगा, गांव के सरपंच का भी रोल होगा। जब तक सीमा के प्रशासन को, सीमा के जिलों के और गांव के प्रशासन को हम समाहित नहीं कर सकते, हम सीमा को अभेद नहीं बना सकते। हम आइसोलेशन में सीमा की सुरक्षा की कल्पना करते हैं तो वह कल्पना अपने आप में बेमानी है, कभी सफल नहीं हो सकती। जब आपके जितनी सजगता से ही गांव का पटवारी, गांव का पीएसआई, जिले का डीएसपी और जिले का कलेक्टर सीमा की सुरक्षा के लिए काम करेगा, तभी हम सीमा को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर पाएंगे। त्रिपुरा फ्रंटियर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फ्रंटियर है और इस देश की इस प्रकार की सीमा की सुरक्षा करता है जो देश के एक कोने में आए हुए त्रिपुरा राज्य से सटी हुई है। आसामनि पांडाव मानजाखा हाकोदरनि मंत्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह, चीफ सेक्रेटरी जेके सिंहा, डीजीपी अनुराग धनखड़ नखबै सेंट्रल ने सिक्योरिटी कमांडर रो राजाखर आगोली निसिमी प्रणबनि ककथुम चिनी खरां फार्सालो TWF ने तुइदुलमुंग बाय वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ते 6 जून सालमारुवा TWF ने फाउंडेशन डे नो तुइवे खमलुगनि दुगमाले हाते आमसेव खलाइजाका क्लिनिक आसाले पांडाव मानजाका एमडीसी गीता देबबर्मा TWF सेंट्रल कमिटी ने आसुक फांगजक मनोहर देबबर्मा एक्स मिनिस्टर मेबर कुमार जमातियानो खबै तेकुवन आदंग रो आसालनि तांगबुतांगनो तुइवे कक्साना ने थांगै एमडीसी गीता देबबर्मा साखा 5 जून सालमारि इंखा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आबनो रुगैनो खमलुगनि दुगमाले हातेव खलाइजाका क्लिनिक आबनि लगे लगेनो खुंफै स्कुलनि बाउंडारी बिसिंग गाइजाका बुफांबसा आबनो कारिबो तेबु शाखा फाइनान्स 6 जून सालमारि इंखा टिप्रा मथानि बुरै बदल TWF नि फाउंडेशन डे आबनो तेबिबो दालबिदाल सामो हमयाबो ना हरजाका फाइनान्सियरलो ना हरजाकनाय तेबु गोबांखौ सामं बदान आबहाय खनायनो शाखा एमडीसी गीता देबबर्मा पुलानो ini media dokter belakang sampai ini nih activities obono coverage pelayanan bagi training bagi so puliano angkini maharajano belakang khulmung yakado kami bagi nikai bini tidul mangbai bini kereng mangbai जों बेबार एंगेलनो सामुखायनि बगै जोङो उद्योग फाइनान बगै बा उत्साह रमन बगै ये दिने स्पेशली 6 जून संसामनो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या खबर बिशा बोलजे दिबो दिनि सालाव जों जतो जागानो दिनि दिग्रामो थामिङै महाराजानि दागि मुनुर खैनो जागा जागाव थाइ थाइ ग्रं ग्रं थायो क्लिनिं सलि दङ
जों एक्जेक्टलि खालामनानै जोंनि जायगानिफ्राय थमबलं हेडक्वार्टार नि संलग्न ओजा जोंनि दुखमालि बाजार दङ बाजार साराउन्डिं जों खालामनायखा ओमफ्राय खोना जोंनि 6 तारिख जों ओमफ्राय TWF नि फाउन्डेसन दे apart from this program অর্থাৎ TWF नि फाउन्डेसन दे অবনি কেসে পার্ট হিসাবে তিনি 5 জুন ওয়ার্ল্ড এনवायरमेंट डे অবনো বড় সই বাহাইনো তিনি ক্লিনিং খাইলেখা আবন পরে প্লান্টেশন খা গাই হাইনো হাই তিনি কিটা ওয়েদার বহানে কমাতো খাইয়া আজ যারা হবে টিপিনো খাইলেখা তিনি যত টিপ্রা মোটা TWF YTF এখাবা তিনি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন নি বতঙ্গো অবা এক্লে তিনো জায়গা খাইবে মানে ইয়াগুলো বরং কিছা সকাট হিসাবে আনি হামজাকমানি সকাট হিসাবে খতং কিছা বাকনাই যে সামুং খাইনাই ফাইনাই जला फानो बड़ी फानो जे सामु खाइले मानि आबन यागलो खतं बाकलायनाय जे जों दाबो दिनै बिसिङाव दङ दिनै फर्मार ट्राइबल वेलफेयार मिनिस्टार बतङ दङ दिनै TWF नि एडभाइजारनि मेम्बार दङ भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रेल कमिटि दङ सेक्रेटारि बे अल जागानि दिनै अत्र एलाकार नाय दंनाय जे কোনো সময় हर साल एनी टाइम लिंखांगाय दिनै पार्टीनि बरकङै জায়গা তিনি বিশুরাই দङ দুলাল দङ সুদন দङ সঞ্জীব তারপরে মদন তারপরে তিনি TWF नि যত কর্মীরাও ও জায়গানি বড় দংবাই তাই এলং উইথ তিনি কোনো বিসিনি চেয়ারম্যান দङ দङ তিনি जों माबाखा ও সামুङो যে দাবো जों थोरै थायो खतं बागलायनाय खालामबाय जों दिनै एक्चुअली वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अबनि उपलक्षे आं लुकरकनो अबनो गोसारनामु जोंबा कबकनामु जोङो जों थाक बाय थां थाक दिनै क्लिन खालामो बायदिया दिनै साराउन्डिं दिनै परिबेसखौ जों क्लिन खालामनो नांनाय ओमफ्राय बे खायसे द्वितीय दंजाय जों जे सामुं खायलाय दंमानि क्लिन खालामनि अबनि बे खायसे मेसेज जोंहाय जोंनि जिउआवहायनो दिनै साराउन्डिं क्लिन खालामनानै जोंनि जिउआव इनभल्भमेन्ट दंमानो माने केबल जायगा कत चिकननि गरै जों जत माने क्लिन खालामनानै थाक बाय थां बिदिनो बेदगै क्लिन खालामनो आबनो दिनै मेसेज थायो बिनियाव जागा दिनै गोबां मा नगद सामुंखाया बरक खान्या नाङे बरक आबहाय बरक बाहायनो थायो ससियेल मिडियायाव थायो जों सामुंखाय फुनोबो अबनो जे जों दिनै साराउन्डिं क्लिन खालामनायनि बागै केबनो लाजिना नाङिया कोनो जागा पेमेन्ट नाङिया जों बाय थांनो साकथारै अबायके सामुंखाय मानो अबनो खायसे मेसेज खालामो आसामनि पाण्डव मानजाका MDC गीता देबबर्मा एक्स मिनिस्टर मेभा कुमार जमातिया TWF सेन्ट्रल कमिटिनि आसु फांजों माने हार्ट देबबर्मानो खबै बेखौबो आथंरो Komolong nisimi biplop ni koktum chini khorang. Fasalam Narayanpur Dr. B.R. Ambedkar School of World Environment Day no tibe bufang busa kaimani panda khlaizaka panda wa narwai okrangi manjaka BJP ni katal haste asukfang Abhishek Debroy. Bishibrum no 5 June Salmaribo Palaijago World Environment Day abono TV no ekfer mangki nam tangbatang yago naharsaka khanai a tangbatang ni bishingtuino samung homung yago naharka katal BJP ni asukfang Abhishek Debroy asalo manjaka kasam MLA Dr. Dilip Das asalni tangbatang no TV koksana ne thangai katal BJP ni asukfang Abhishek Debroy shaka environment no narna ni belaikeno nangkukmani khanai aboni bagino bufang busa kaimani tangbatang yago naharsaka khanai আপনারা সকলে জানেন যে আজ 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস মোদিজির 12 বছরের যে কার্যকাল তো 5 থেকে 21 তারিখ পর্যন্ত আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে তো 2024 সালে 5 জুন মোদিজি আমাদের সকলকে বলেছিলেন যে একটা গাছ যেন মায়ের নামে আমরা লাগাই তার কারণ মা যেরকম নিঃস্বার্থভাবে আমাদের জন্য সারা জীবন সেবা দিয়ে থাকে নিঃস্বার্থভাবে সেরকম প্রকৃতিও আমাদের লালন পালন করে নিঃস্বার্থভাবে তাই ওই দিনটা মাকে উৎসর্গ করা এবং প্রকৃতিকেও উৎসর্গ করার জন্য এক পের মাকে নাম তো আজকে এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বরজলাতে আমরা বরজলা মণ্ডলের উদ্যোগে এই প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে এখানে
আমাদের প্রদেশ যিনি সহসভাপতি আছেন তাপস ভট্টাচার্য মহোদয়, উনি আমাদের এই পুরো ত্রিপুরা রাজ্যের ইনচার্জ এই প্রোগ্রামের প্রেসিডেন্ট, সমস্ত প্রতিনিধিরা, কাউন্সিলর থেকে সবাই এখানে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং মোদিজির যে বার্তা, সে বার্তাকে নিচে নিয়ে যাওয়ার যে প্রয়াস এবং প্রকৃতিকে সুন্দর নির্মল রাখার যে প্রয়াস, সেটা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আজকে করা হয়েছে এবং আজকের দিনে আমরা প্রায় 45,000 গাছ পুরো ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা লাগানো হবে। তো এবং পরিবেশ যেন সুন্দর থাকে, ভালো থাকে, নির্মল থাকে, তার জন্য একটা প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। আজকে আমার প্রদেশ সভাপতি হিসাবে কোনো মন্ডলে আমার প্রথম কার্যক্রম, তো আমি বরজলা মন্ডল থেকে শুরু করেছি এবং সমস্ত কার্যকর্তাদের বলবো নতুন উদ্যম, নতুন এনার্জি নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে একদম তৃণমূল স্তর পর্যন্ত শক্তিশালী করা এবং সেবার মাধ্যমে সংগঠন, যেটা মোদিজি শিখিয়েছে, সেই ভাবধারায় আমাদের যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা এবং বিশাল সংখ্যায় যুবককে, মহিলাদের আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে অংশগ্রহণ করানো এবং সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের পার্টিকে শক্তিশালী করার যে প্রয়াস বিগত দিনে নিয়েছেন, সেটাকে আরো মজবুত করা। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। ফাসলা ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট ইংমা বাই আসমসা হরজলাই বাসামানি কক্তমা পার্টিমুং রাজাঘর আগলি হকার্স কর্নার বেগ বাজারনি কক্তমা পাইথাগো ফায়ার সার্ভিস আদংরক ফাইভে হরবথারমা বাই ইয়াফো ফাইকা হরজলাই কিসাসানি बागै काइसा कतर पार्टीमुंनि यागनि कातिखा राजाघर आगलिनि हकार्स कर्नारनि फावनग्रक फासालदि परजराव आसमसा बेग बाजार बुसगांगो शर्ट सार्किट इংমা बाय हरजलाई बासामानि कक्तमा पार्टीमुंनो नुखा हिनखेनो तेकोवन बानिया ख्लाइनै रक लगी लगिनो फायर सार्भिसनि आदं रगनो रखरखा कक्तमा पार्टीमुंनि कक्तमा मानखेनो पार्टीमुं थाइबा थांगै सगैका फायर सार्भिसनि आदं रक पाइथागो फायर सार्भिसनि आदं रक फाइभे हरबथारमा बाय याफो फाइका हरजलाई आसालो आसमसा हरजलाई बासामानि पार्टीमुंनो तैबै लुकुरनि बिसिंगो नुकजाखा उफला काफला আমরা কিছু না, একটা শর্ট কানেক্টেড আছে, এগুলো আর্থিং থেকে পুরো একটা শর্ট কানেকশন হচ্ছে, ওটা থেকে ফায়ার হচ্ছে। কোন জায়গাটা এটা? হকার সোলার মার্কেটের সামনে। তাদেরকে কি খবর দেওয়া হয়েছে? খবর দেওয়া হয়েছে, ফায়ার সার্ভিস থেকে এখন লাইন কাট করা হয়েছে, এখন তারা চেক করতেছে। কোন রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি? না না, কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে না, এখন ওয়ার্কিং আছে। আমাদের কাছে খবর গেছে 11:15 নাগাদ যে হকার্সের মধ্যে যে ব্যাগ বাজারটা আছে, এখানে মধ্যে ইলেকট্রিসিটি শর্ট সার্কিট হচ্ছে, আগুন ধরছে। ওই মোতাবেক আমরা এখানে আইছি, আয়া দেখছি যে হয় মানে আগুন আছে, আগুনের শর্ট সার্কিট হয়ে দিচ্ছে। তারপর আমরা এটা যতটুকু পারে আমরা ইয়ে করছি, আর ইলেকট্রিক অফিসার লোক আইছে, আয়া তারা ওখানে দেখতেছে, আমরা ওখানে এটা যাইতেছি, তারা কাছে হ্যান্ড ওভার করে আমরা যাইতেছি। আপনারা কোন জায়গা থেকে আইছেন? এটা হকার্সের মধ্যে ব্যাগ বাজার লগ গেছে। আপনারা কোন স্টেশন থেকে? আমরা আগরতলা ফায়ার স্টেশন থেকে আইছি। राजाघर आगुली निजिनि अमितनि कक्थम चिनी खरां फासले त्रिपुरा फरेस्ट डिपार्टमेंट त्रिपुरा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी सीआरपीएफ अगरतला ग्रुप सेंटर ने लुआजी जागमाबाई सालबागान सीआरपीएफ केमो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पालाइजाखा पांडवा नारबाई अकरा अंगे मानजाखा बलंग मंत्री अनिमेश देव वर्मा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे नरुगे बुफांगबसा काइलेखा सीआरपीएफ केमनी बैटालियन स्ट्रक अब हाइकेनो मानजाखा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीसीसीएफ आरके शमल पीसीसीएफ पीएल अग्रवाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर के शशि कुमार टेक्नो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर आरके शाह तै सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर डीआईजी जतेन्द्र कुमार राजपूत नखबुई तै कोवन बैटालियंस नि ऑफिसर रो पांडव कोगनारका बलंग मंत्री अनिमेश देव वर्मा opportunity to observe together with CRPF forces here in Agartala. They are very disciplined force. When I was interacting with Yatendra Kumar, I was inquiring that what was this area, what they do, what really this center is catering the need of CRPF forces. He was explaining beautiful place and very disciplined people. The way we are facing challenges today in forest department, I think we can take the help of CRPF. Last time also,
I requested our PCCF to have meeting with the CRPF people so that we can protect the forest together with them. And I think it is the right opportunity for me to interact through my speech with the CRPF forces. I am really happy. We are facing so many challenges. People only look at us as if we are the few people responsible to protect the environment. But I must tell you, if we want to protect the biological diversity, or if we want to keep clean the environment, it is not the duty of a department alone. The responsibility starts from every household, in the city, in the rural areas, in the villages, in the CRPF camp, in the forest department offices, everywhere, all of us, we have to take responsibility. Then only the environment can be kept clean. And this year, the message, I'm sure all of you all know about the message this year. The theme is, it is for the nature and for the future. हम लोगों को समझना चाहिए, मतलब एक पेड़ काट देने से क्या होता है, इसका जो मीनिंग हर किसी व्यक्ति को समझना चाहिए. After I became minister, I started thinking about this. Every day, Agartala mein, in the name of development, we only get the request for felling the trees. And I keep telling the officers, range officers, these officers, इतना आसानी से पेड़ को काटना नहीं चाहिए. You must understand, एक पेड़ काटने से the oxygen supply में कितना फर्क आ सकता है. We need oxygen. And Tripura में, since you all work even in the remote areas, आप जंगलों में जहां आपका कैंप है, you see the क्या बोलते हैं इसको, जो environment है वहां की, the temperature, you can feel that. अब अगरतला में आइए, the temperature is little high. अब जम्पुई हिल्स में जाइए, temperature is definitely lower than Agartala. So ये क्यों होता है? Why does it happen? Because वहां ज्यादा ट्रीज है और ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा रहता है. So I would request CRPF भाइयों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, you please plant trees wherever your camps are there. आपके कैंप के आजू बाजू में भी आप ट्री प्लांटेशन कीजिए. If you need Raza Koragulunizmi Pronopni Koktum, Chini Korang. Tabu Kisan Langlamani Zora, Te Bahaste Hayung Te Hakotone Koktama, to be 5 Tongo, Langlamani Yakulo. আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল Langlaman yagola haino hai lamsogo sini kobra koktumawo. Haino hai fadi naile firana tenine koktuma bokrokro. Pasalo Union New Home Minister Amit Shah ni yagromwe Klaizaka Bumi Pujante Posbonto Place Hotel ni Holongtai Kaizaka Pando Manzaka Hasani Montri Opera Professor Dr. Manik Shah Union Home Minister Amit Shah Habu Bagra Pradipisi Deb Burma Montri Sushanto Chaudhary Akosho Pasala Hasto 5 Shopaimani Yagulo West Prani India Bangladesh International Boundary Razakora Golani Lankamura Border Outpost of Visit Klaika Union New Home Minister Amit Shah Visit Klaiman Zorawa Ashalovini Logo Manzaka Hasani Monte Okrano Kobe Takeover Adongo Pasala TWF ni Tudulmung by World Environment Day 6 June Salmaruwa TWF ni Foundation Deno Tiwi Komolog ni Dugmali Hati Amsewa Klaizaka Clinic Asali Pandawa Manzaka MDC Gita Debarma TWF Central Committee ni Asok Pangzat Manihar Debarma Ex-Minister Member Marzama Chano Kobe Takeover Adongo Pasalon Narayanpur Dr. V.R. Ambedkar School of World Environment Day Notibe Bufang Busa Kaimani Panda Klaizaka Pandava Narway Okrang Manzaka BJP ne Kotal Haste Asufang Abhishek Devroy Pasala electric short circuit Uma by Asumsa Horzalai Basamani Koktuma Patimu Razakor Aguli Hawkers Corner Bag Bazani Koktuma Paitago Fire Service Adong Rock Highway Horbutharma by Yafu Faika Horzalai Pasala Tripura Forest Department Tripura State Pollution Control Board Techno India University CRPF Agartala Group Center ne Loazi Zagmabai Salbagan CRPF Kemo World Environment Day Palazaka Pandava Narway Okrang Manzaka Balang Montri Animes Day Burma Tabu Koktuma Shukrobui Saroshala Kaisa Pandani Bishinte Ambasani Kathalbari VC Srinivas Parawa Kaisa Pandani Bishinte Dalbidal Bodol Ya Kare 5 family ni 10 voters from Katipra Mata Bodol Nibana Ya Fare Borono Lamza Sogun Naharka MDC Rajeshwar Debbarma Asali Pandawa Koksanani Tangai MDC Rajeshwar Debbarma Saka ADC election Shakang Kongrazakman Haikeno Asalo Srinivas Parawa Klaizaka Kaisa Panda Apandani Bishinte no Habuva Grani Shamongno Sazagai 5 family ni 10 voters from Katipra Mata Bodol Nibana Ya Fare Borono Lamza Sogun Naharka MDC Rajeshwar Debbarma Tini Mo Srinivas Kathal Bari ADC village Tini Kulai Champawar ADC constituency, the Assembly wa Ambassa Assembly constituency, Oro Sini block president, Tai Sini block ni vice president, secretary ro, chairman ro gotongo, Tai Sini Burini
State Vice President, tai duri Chairman of tai leaders of Tongo, Goroni Village Committee no Vice Chairman Tongo, Amini Okra Chakra Jok, Taku Bukhoro Kinor Kutum Lajak, or election Sikang, Pogri Tangman Tongo, election Judi Family Yagula Sungoro, Paran Borwaka, my Copper Saran Baginai, Sing Pogri Tangjak, the Gas Cog the Mutabek, the Sing Tinor of Hamini Bumar, or Sini Takukai Buku Songbai, Sing Moro, my Copper Saran election Pamini Yagulo, or Prugamno, Kanatan Tini or Sini Borok. Sini taku kaham no borok buku kaham no borok purbe agiwo biji khai tongoni sini taku ni mungtang komo koino mohan tripura bini tui phangbai no sini 5 family 10 butar sini partiwo join khlaiga sini bubograni thamchani chobawo sini bhayungo sini tiprasa sini borok dofa sini tiprasa dofa o hayungo khorok tisai tongani sini je greater tipralen sini o hani sini tiprasa no thangi tongani chobani o thancho boro tini join khlaiga sini bubograni thamchani phano boro paisabja boro tini sibi sini nogni borok tini sini borok sini halok manjuka sini patio borok no belai khano sini khabai khubai lamcho khatini belai khano hambai norokno tini sini norok sing mai baksa tin dofani samung khlai tini wo habasa ga samung khlai tini do hambai Bureau Report Chini Khara Fasalo 13 Battalion NCC Cadet Ronel Wazi Zagma by World Environment Day no TV Rajakhor Agolini Umakonta Academy Conference Hall logo Klaiza Kakaisa Panda Asalo Bufang Busa Kaimani Bishingte World Environment Day Palaleka 13 Battalion NCC Cadet Draw Asal ni Bandano TV Koksana ne Thangai NCC Battalion ne Colonel NS Batsaka 5th June Shalmari Anka World Environment Day Afuna Ruguino NCC Cadet ni Tuidul Mumbai Kaisar Hankoro Bufang Busa Kaimani Te Cleaning ni Tangbatan Yagona Harzaka Hanoi वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5th ऑफ जून आज इसके उपलक्ष्य में हम हमारी बटालियन टोटल 3000 प्लस कैडेट्स त्रिपुरा के अलग अलग 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्री प्लांटेशन पॉन्ड क्लीनिंग एंड सराउंडिंग एरिया क्लीनिंग और एनवायरनमेंट रिलेटेड लेक्चर्स जो है वो हम कंडक्ट कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। इसके अलावा लोकल अगरतला में कम से कम भी 5 to 7 कॉलेजेस जो हैं मिल करके हमने एक रैली अलग अलग जगह से निकाला है आज और उसके अलावा स्टूडेंट्स में अवेयरनेस फैलाने के लिए एनसीसी कैडेट्स ने एज पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग हमने ये एक मुहिम हमारी थी और हमारा एक एफर्ट था कि हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकें और एक उज्जवल भविष्य को तैयार कर सकें। मेरा मैसेज ये है कि जो साफ सफाई है या जो ट्री प्लांटेशन है या जो पोल्यूशन कंट्रोल है ये आइसोलेशन में नहीं हो सकता, यानी कि सोसाइटी को एज अ होल मिलके इसमें कदम उठाना पड़ेगा। ये सिर्फ कुछ कैडेट्स या सिर्फ एक स्टेट डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मुलाजिम इसको अंजाम नहीं दे सकते। ये हमारे पूरे भारतवर्ष को और पूरे हमारे स्टेट को सभी डिपार्टमेंट के सभी लोगों को जो हर वर्ग से आते हैं, हर एज से आते हैं, हर सोसाइटी से आते हैं, हर धर्म से आते हैं, उनको मिलके एक कदम उठाना पड़ेगा जिसमें कि हम एक बेसिक जो है सोसाइटी का कि कचरा ना फैलाएं। जब मौका मिले, जहां पे हमें मौका मिले, किसी भी इवेंट को करने से पहले या उसके बाद कंक्लूजन में पेड़ लगाएं और कहीं पे भी कोई अनऑथराइज अगर गंदगी फैला रहे हैं कुछ है तो लोगों में उसके खिलाफ अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए ताकि हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जो लोकल बॉडीज हैं उनको भी एक सपोर्ट मिले लोकल पॉपुलेशन से कि पोल्यूशन जो है अलग अलग टाइप का जो हो रहा है उसमें चारों तरफ से एक बेसिकली कोऑर्डिनेटेड अटैक करके हम उसको काबू पा सकते हैं। Rajakhor Agolenismi Narayne Kokthum Chini Khorang Hasini Jotu Thai by Baksakenu Lefunga RT vlog ni video Naren Charan Yang ne Tudil Mumbai 5th June World Environment Day no rogai bufang busa kaizaka abo haikeno bufang busa yago tuwe gamsa kopra St Andrews School ne rungsrnai ro kaisa hingbodo khlaika
Asalni tangbo tangno tuwi koksarani thangai lefunga vlog ni video saka next generation ni kokno wansuguino chung environment no naraknani nangnai khanai. प्रतिवेशन पलजागो अब 1972 फर्स्ट यूएन रेजोल्यूशन माध्यमे सेटअप खैजाखा जे एनवायरनमेंट चिने एनवायरनमेंट डे टू डे नो डिग्रेड on तो जगह आगे जे रकम परिवेश तो तब टेम्परेचर बारे तो ग्लोबल वार्मिंग बारे तंखा मेसेज न जागरूक खैनानि जों निजिनि फ्यूचर जेनेरेशन न माइके उपयुक्त कंडीसिव एनवायरनमेंट नि बागै उपयुक्त तन्नानि बागै जतने अवेयरनेस अवार्ड खैनान माध्यमे तिनि जे जों बुफांर कायरियै जे प्लास्टिक रनो जों यूज खायायै माइकेन नेचर ऊपर डिपेंड खाय नेचर न जों पृथ्वीयो बरक नि बागै सुइटेबल बसबास खैनान बागै सुइटेबल तन्नानि बागै लंग टर्म जते पृथ्वी नि एनवायरनमेंट नष्ट जायो तैसा गाहाम उपयुक्त परिवेश बरक तंनानि बाचिनानि अब किफिल तुमनानि बागै जों तिनि मेसेज स्प्रेड खाय दं दसरा बुफां तुथां काया ग्लोबल वार्मिंग माइके टेकल खायनाय अबरो जों मेसेज स्प्रेड खायनाय जों नुजाखा जे ग्लोबल वार्मिंग माध्यमे जे अल्ट्रावायलेट रश्मि अब के चिनि पृथ्वी सफाय खायनखे अनेक विभिन्न कैंसर टेंसर रोग बरक बिसिङाव हाबो अब रे तबुखे हुल नुजक तुखा जे नखासाकान जे लेयार दङ अब सालनि अल्ट्रावायलेट रे न डाइरेक्ट पृथ्वीयाव फायो अब के खुबै माने हार्मफुल सिगा अब ग्लोबल वार्मिंग कारण अब तुखा এই সব বিভিন্ন हार्मफुल इफेक्ट तम बगै ग्लोबल वार्मिंग कारण एनवायरनमेंट चेंज नि कारण जे माने मैटर न जों पब्लिक रनो जागरूक खैनान नायो तिनि एनवायरनमेंट देखे खुबै इम्पोर्टेंट देसे तिनि जागा बर बुथाय फायबो जों अ जागाव जे सेन एंड्रे फादार टादर सनो जतनि सहयोगिता बाय एंखे जों ब्लग एवं गामसा गुग्रा पंचायत सहयोगिता बाय अ प्रोग्राम ऑब्जर्व खाले तो नोंखे ताम दंमोन तो पडो तो लेफंगा ब्लग नि अंके भिडियो फादर बताओ कि पंचायत सेक्रेटरी बताओ आइने ब्लॉक ने सुपरवाइजर बताओ लेफुंगानि सिमी समीरनि कक्थुम चिनि खरां हानो हाय हुइजाकौ तुमाने बेसिंतै टिआर 06C1823 मारने खुंसा मालखुंगो नाइटुगु मानजाका गबामा मारने बिजराकाट हातिबाबुने हातिदर 1.5 लाख हाय अंगन हनि साका पुलिस बाइथागो मानजागनि बिजराकाट नो सिस खलाइवे तलांका कल्याणपुर थानानि पुलिस हुइजाकौ तुमाने बेसिंतै कल्याणपुर थानानि पुलिस साइटुगु नाइटुगु अंखरै टिआर 06C1823 मारिनि खुंसा मालखुंगो नाइटुगु मानजाका गबामा मारिनि बिजराकाट फियाबा पुलिस थांमाने तेरमानै पाटिमुं थाइनि खारै थांखा मालखुंनि ड्राइभार आसालो मानजागमनि बिजराकाटनि हाथिदर 1.5 लाख हाय अंगानो हनै साका कल्याणपुर थानानि पुलिस एक्चुअली तिनि शारीरिक अनुमानिक 8टा जराव मोबाइल ड्यूटी तंगानि आजारो काचा हुजा कोकमा फायका जे नर्थ महारानीपुरनि मंगलपाराव काचा गाड़ी काट बुजाय खाय दङ अबैधभावे माने राइडार सायातिके एकॉर्डिंगली जों इनफरमेशन मानना परे जों तिनि थानानि स्टाफ सह आनि सेकेंड ऑफिसर जे दङ बस सह आं थांका थांमा परे जों जे दा सरकार मात्र गाड़ी काचा मानखा आगे अजागानि सुनो पुलिस नगै गाड़ी ड्राइवर रक खाता गाड़ी वो काट रक मानखा काट अनुमानिक 70 থেকে 80 फुट रंगानो काट अनुमानिक 1 থেকে 1.5 लाख रां मारिनि गानो तबक अब तो जों थानाव तो फैकासिस खायै अबन परे एज पर जे ल दङै जों काटनो उलो फरेस्टना हेन्डओवर खायदिनो ताबसो जाव तो कोनो रमे बरक खाटबाय कारणे खवाइनि सिमी बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां फाशल रामनगर मंडलनि लवाजी जागमा बाय खलाइजाका बुफांबसा कायमानि तांगोतां पान्दाव मनजाका एमसी मेयर एमएलए दीपक मजुमदार कॉर्पोरेटर तुषार कांदी बतचार्जिनो खवै गुबुन आतंग आसालो वाइल्ड एनवायरनमेंट डे नतवे खलाइजाकमाने पान्दाव मनजाका आमसानि एमएलए दीपक मजुमदार रामनगर मंडल आसुफां अमिताभ बतचार्जिनो खवै ते गुबुन आतंग বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 7 রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির কর্মসূচি অঙ্গ হিসাবে আজকে আগ্রহস্থ 25 নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন যে ডিভাইডার আছে তার মধ্যে আমরা বৃক্ষরোপণ করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা দেশবাসীর কাছে বলেছিলেন যে
এক ফির মা কে নাম পর। তো সেই উদ্দেশ্যে আমরা কি গত বছর থেকে আমরা প্রতি বছরই বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি, প্রশাসনিক কর্মসূচি, সমস্ত সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ করি। কারণ বৃক্ষরোপণ হচ্ছে আমি বলবো যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। তো আমরা প্রত্যেক সময় বলি, প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে বলি তার বাড়িতে যাতে বৃক্ষরোপণ করা হয়, গাছ রোপণ করা হয়। এবং আমরা পৌর নিগম সহ আমার বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, ক্লাব এবং সমস্ত ব্যক্তির কাছে আমরা আমাদের আবেদন থাকে যে আমরা বিভিন্ন সময় ওয়ার্ড থেকেও আমরা বৃক্ষরোপণ করে থাকি। আজকেও এই এলাকার যথেষ্ট উৎসাহ উদ্যমের সঙ্গে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হচ্ছে। আগামী দিনও আমাদের সরকার এবং আমরা পৌর নিগম এবং আমাদের দল ভারতীয় জনতা পার্টি দলের উদ্যোগে সারা রাজ্যকে সবুজায়ন করা, বনায়ন তৈরি করা, যাতে মানুষের ফ্রি অক্সিজেন পাওয়া যায় এবং আগামী প্রজন্ম যাতে সুস্থ সুন্দরভাবে এই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে, তার উদ্দেশ্যেই আজ এই গাছ লাগানো হচ্ছে এবং সহজ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের এমএসি মেম্বার তুষারকান্তি ভট্টাচার্য মহোদয়, যিনি 25 নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর, আমাদের জসিমউদ্দিন সাহেব মহোদয় আছেন, সমর রায় মহোদয় যিনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান টিআরটিসি আছেন, আমাদের মন্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য আছেন এবং অন্যান্য অনেক নেতৃত্বরা এই মন্ডলের অন্তর্গত অনেক নেতৃত্ব এখানে আছে, উপস্থিত আছেন। প্রত্যেকেই নিজেরও বৃক্ষরোপণ করছেন নিজের বাড়িতে লাগানোর জন্য, অন্যদেরকেও বৃক্ষ আজকে এখান থেকে দেওয়া হচ্ছে। আশা থাকবে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীজি এবং আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছি যে সারা রাজ্যকে, সারা শহরকে সবুজায়ন করব, যাতে ফ্রি অক্সিজেন পাওয়া যায়, যাতে পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে এবং যাতে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রধানমন্ত্রীর যে আবেদন প্রত্যেকটি চারা আমাদের মায়ের নামে যাতে রোপণ করা হয়। কারণ আমরা দেখেছি যখন রাজখরা গুলিনিসমি আমিতনি ককথুম চিনি খরাং বাইক বসনি বাগৈ जों जालो कलायनानि नांखा रेपिडो मालखुं सनायरो खनाय साका कक्सिल सामो बायथागो बाइक बसनो बन खलायनानि सानमंगो फासलो रेपिडो अफिस बस गंगो खाजुमानि फुनुक लायका रेपिडो बाइक मालखुं सनायरो आसलो कक सानानि थांगै बरगनि जों जालनि कक बरगनो सावि खनारिके रेपिडो बाइक मालखुं सनायरो अबनि लगे लगेनो बरगनि सेब साब रगनो मथागै रखा रेपिडो बायथागो पुलिसनि बखाक्दै कक रजाका दाक्तिनो बाइक बसनो मथाग जागनाय हनै এখানে আমরা সব যারা রেপিডো চালক, আমরা রেপিডোতে বাইক চালাই, তার বাইকে আমরা এখানে সবাই একত্রিত হয়েছি। রেপিডোতে একটা কাস্টমারের লেগে একটা স্কিম মানে তারা চালু করছে বাইক বুস্ট নামে, যেটার মধ্যে ভাড়া অনেক কম দেওয়া হয়। 6 কিলোমিটার 7 কিলোমিটার চালাই আমরা 24 টাকা ভাড়া পাই। এদিকে পেট্রোলের ফি দিন দিন বাড়তেছে, স্মার্ট সিটির কারণে রাস্তাঘাটের অবস্থা একটু সমস্যা আছে, যার কারণে আমরা এটা চালাই একদম পুষতেছে না বলতে কি আমরা কিছুই লাভ হইতেছে না। তো আমরা এটা বদ্ধকরণের লেগে আমরা এখানে আইসলাম। আমরা এখানে রেপিডো রিপ্রেজেন্টেটিভের সাথে কথা কইছি, তাই নিয়ে গত মঙ্গলবারে দুপুরে আমরা কইছে যে 48 ঘন্টার মধ্যে তাই নিজে যেমনি হোক এটা বদ্ধ করাই দিব। তো এরপরে 48 ঘন্টা পার হয়ে আছে শুক্রবার, আজকে 72 ঘন্টা হইতেছে, তাই আজকে আওয়ানোর পরে তাই কইতেছে যে বাইক বুস্ট বদ্ধ হইতো না। তা আমরা এটাই দাবি বাইক বুস্ট আমরা বদ্ধ করতে দিব। বাইক বুস্টের লিগা আজকে আমরা এখানে এর আগেও করেছিলেন? এর আগে আমরা উবেরে করেছিলাম। উবেরে যখন সমস্যা আসছিল আমরা তখন সবাই মিলে করেছি। উবেরে সেম ডে আমরা যেদিন আমরা অনির্দিষ্টকালের লেগে স্ট্রাইক ডাকছি ওই দিনেই উবের সেটা ঠিক করে দিয়েছে, কিন্তু তারা 48 ঘন্টা সময় নিয়ে এখন 72 ঘন্টা পার হয়ে যেতেছে, তারা কোনো সমাধান এটার করছে না। কথা দিয়েছে তাই নিজে রিপ্রেজেন্টেটিভ, এটার একটা ভিডিও আছে, আমি চাইলে শেয়ার করে দিতে পারুম, যে তাই নিয়ে কইছে 48 ঘন্টার মধ্যে বাইক বুস্ট বদ্ধ করে দিব। তাই নিজে জানি বাইক বুস্ট একটা কাস্টমারের লেগে স্কিম, এটার ভিতরে ভাড়া কম দেওয়া হয়, অনেক কম। এটাতে আমরা নর্মালি আমরা যে বাইকে একটা থাকে বাইক, একটা বাইক বুস্টে আমরা ধরেন ভাড়াটা অনেক 5 কিলোমিটারে প্রায় 45 টাকা 50 টাকা, অনেক সময় 55 টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু বাইক বুস্টে সেটা 20 টাকা বা 18 টাকায় 5 কিলোমিটারে। অনেক অনেক লস হচ্ছে, পেট্রোলের দাম বাড়তেছে, তারপরও এতে কি হইতেছে কাস্টমাররা সব বাইক বুস্টের দিকে যেতেছে, কেউ আর বাইক বুক করতেছে না। সবাই কাস্টমার তো নিজের সুবিধার্থে বাইক বুস্টে যেটা 5 কিলোমিটারে যেটা 18 টাকায় তাই এটাই বুক করতেছে। একই কোম্পানি দুটো অফার কেন দিচ্ছে? এটাই যখন আমরা উবের বন্ধ করা হয়েছিল তখন আমরা রেপিডো অফিসে আইছি, তারা কইছে যে আপনারা নিশ্চিত থাকেন ত্রিপুরাতে আর রেপিডোতে কোনো বাইক সেভার বা বাইক বুস্ট বা কোনো কম স্কিমের কোনো স্কিমই আসবে না, তারা কইছে। রাজাখরা গুলিনিসিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং Tinini koktuma asuk zara toino tebo haste hayungte hakotone koktuma saimana bagai joyawi nabitoli chini khora. Ria,
ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। खुलुमखा हास्तिनि जत लुकुलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारिनिबो खाक्तै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो अबुसु सेनाओ बाबा गरिया जजरी नक दुखंगो हामारि खुलुमनि तनि नांथों जतन तंथ गरियाते।
इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র, একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না। GSI IGI পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী। একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Narok budareng srengna bagui thai kahamnai tugutong hingke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajoshi College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengge manai te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities rok Rajoshi College of Education and Skill o kwbangma course baino rungsrungjagui tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, Kokborok, Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungui manai. Tei norok ora scholarship bai rungsrungnani sep kahamani manai. Hingke tei tale di tabuk no admission ni bagui borok bai kereng di hambai.
इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। खुलुमखा हास्तिनि जतन लोकलग्न राधा कृष्ण ज्वेलारिनि बखाक्तै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो अबुसु सेनाव बाबा गरिया जजरी नक दुखंग हमारी खुलुमखै तरिना आंखो जतन तंथ गरियाते